काशिफ कुकी खेल आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पश्तून कौमी अदालत के पंडाल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और आपको पता है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सरबराह मंजूर अहमद पश्तीन ने यहाँ पर एक अदालत या जरगा लगाने का ऐलान कर रखा है और आज इस अदालत का पहला दिन है। पहले दिन के आप मनाजिर देख रहे हैं और इस वक्त बताया जाता है कि तकरीबन 15 से 20 हज़ार तक लोग जो है खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर मौजूद हैं। पश्तून कौमी अदालत का जो है वो 3 बुनियादी जो एजेंडा है वो जारी किया गया है। 77 सालों में जो पख्तूनों के साथ जो कुछ हुआ है रियासत की तरफ उस पर एक नजर रखी जाएगी और उस पर रोशनी डाली जाएगी। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के यहाँ पर जो मुंतज़िमीन है उनका कहना है कि मुख्तलिफ यहाँ पर कैंप्स लगाए गए हैं। अगर आपको निगार साहब दिखा सके कि इस वक्त मुख्तलिफ पंडाल आपको नजर आ रहे होंगे और इन पंडालों में खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ अजला के अमायदीन यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ के नुमाइंदगान भी यहाँ पर मौजूद है। जर्नलिस्ट कम्यूनिटी, मलकान कम्यूनिटी, मशरान कम्यूनिटी, इसके अलावा डॉक्टर कम्यूनिटी, लायर कम्यूनिटी और जितनी भी कम्यूनिटीज़ है पश्तूनों के, उन कम्यूनिटीज़ के अमायदीन, मशरान, रहनुमा यहाँ पर मौजूद है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के की जानिब से जारी किए गए एजेंडे के मुताबिक पहला पॉइंट जो इसमें है कि 77 सालों में पख्तूनों के साथ जो कुछ हुआ है रियासत की तरफ से उस पर रोशनी डाली जाएगी और बड़ी स्क्रीनों के जरिए जो है उनको दिखाया जाएगा कि क्या कुछ हुआ है इस सरजमीन पर। दूसरा जो इसमें नुक्ता है वो ये है कि इस पर फिर इन कैंपों में मुतल्लिका जिन जिन अजला से लोग आए हैं उन अजला के अमायदीन तमाम उनकी जो कम्यूनिटीज़ हैं उनके जो सरबराहान हैं उनके जो नुमाइंदगान हैं इन कैंपों में जाएंगे। और दूसरे पॉइंट के मुताबिक दूसरा नुक्ता जो है उस नुक्ते के मुताबिक जो 77 सालों में इनको दिखाया गया जो जुल्म है या जो रियासत की तरफ से पख्तूनों के साथ जो सलूक किया गया है इन तमाम सूरत हाल के ऊपर जो है अपने दरमियान बहस मुबाहसे का सिलसिला शुरू करेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि फिर बहस व मुबाहसे के बाद ये आपस में बैठेंगे और इनके लिए कोई मुस्तकिल हल ढूंढेंगे, कोई रास्ता निकालेंगे कि इस जुल्म से और रियासत की जानिब से जो तफरीक है पख्तूनों के साथ इससे निकलने के लिए क्या रास्ता है वो रास्ता ये तजवीज़ करेंगे। ये जरगा जो है ये अदालत 3 दिनों तक जारी रहेगा। आज इस जरगे का पहला दिन है और पहले दिन के मनाज़र आप देख रहे हैं कि तकरीबन पूरे इस पंडाल में दर्जनों आपको जो है वो कैंप नजर आएंगे और इन कैंपों पर मुख्तलिफ अजला के जो है वो नाम लेके गए हैं, साइन बोर्ड्स यहाँ पर आवेजा किए गए हैं, मुख्तलिफ अजला के यहाँ पर नाम है। जिला खैबर मसलन इस तरह बाजौड़, मेमन, करक, हंगू, बनू यानी जो अजला आते हैं खैबर पख्तूनख्वा में उन तमाम अजला के यहाँ पर उनके नुमाइंदगान के लिए बाकायदा तौर पर कैंप्स बनाए गए हैं और बाकायदा तौर पर कुछ मशरान तमाम अजला की कम्यूनिटीज़ जो है पश्तून बेल्ट की कम्यूनिटीज़ जो है एक अजला से जो है नुमाइंदगान यहाँ पर आ चुके हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसके अलावा सियासी जमातों के कायदीन भी उनकी तरफ से भी जो है वो यहाँ पर उनका आना शुरू हुआ है। कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदगान यहाँ पर आए थे और कुछ ही देर में अवामी नेशनल पार्टी की सूबाई कायदीन यहाँ पर शिरकत करेंगे। और इस तरह जमात इस्लामी की जानिब से भी हम आपको दिखा रहे हैं कि अल खिदमत फाउंडेशन के तहत जो बुनियादी सहूलियात है जो मरीजों की ट्रीटमेंट उनकी जानिब से यहाँ पर जो है वो शुरू किया गया है। मुख्तलिफ सियासी जमातों की यहाँ पर बाकायदा तौर पर नुमाइंदगी मौजूद है और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला से आप देख सकते हैं कि इस वक्त 15 से 20 हज़ार तक के लोग इस कैंप में मौजूद है। कुछ तो हजारों की तादाद में सड़कों पर भी रवा दावा हैं
اور یہ بتایا جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے 70% قافلے انہوں نے ابھی شرکت نہیں کی، کیونکہ کل رات وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے بتایا تھا کہ جن جن راستوں پر مشکلات ہوگی، جہاں جہاں پر رکاوٹیں ہوں گی، تو انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ میں وہ راستے خود کلیئر کروں گا۔ تاہم یہ شکایات آ رہی ہے کہ نہ تو ان راستوں کو کلیئر کیا گیا اور نہ بیشتر خیبر پختونخوا کے جو اضلاع ہے وہاں سے 70% لوگ آ سکے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اتنا بڑا کراؤڈ خیبر پختونخوا کی سیاسی تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام 3 ایجنڈے کے تحت کہ 77 سالوں میں ان کے ساتھ جو ہوا ان پر بحث مباحثہ کیا جائے گا اور پھر ان کے حل کے لیے اس کے حل کے لیے ایک مستقل راستہ ڈھونڈا جائے گا۔ یہ تقریباً تاریخی کراؤڈ آپ کو کسی میڈیا چینل پر اس وقت نظر نہیں آ رہی، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے پشتون تحفظ موومنٹ یا پشتون قومی جرگے کی جو منتظمین ہیں ان کے ساتھ مذاکرات تو کیے گئے، تاہم یہاں پر اب بھی انٹرنیٹ کی بندش جو ہے لوگ جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہاں پر ظاہری طور پر تو راستے کھولے گئے، جو نزدیک لوگ ہیں وہ یہاں پر اس پنڈال میں آ سکتے ہیں، تاہم نیٹ کی بندش کی وجہ سے اور سگنلز کی بندش کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ تک نہیں ہو پا رہا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان حالات میں آپ کس طرح پنڈال کے حالات سے واقف ہو سکتے ہیں۔ سگنلز مکمل طور پر بند ہے، انٹرنیٹ کی سہولت مکمل طور پر بند ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو چاہیے تھا کہ اگر آپ نے ان کے ساتھ کامیاب مذاکرات کیے تو پھر ان کامیاب مذاکرات کے نتیجے میں جو بھی رکاوٹیں پشتون قومی جرگے کے پنڈال یا پشتون قومی جرگے کی شرکاء کو پیش آ رہی ہے وہ رکاوٹیں آپ دور کرتے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں، مختلف کیمپ سجائے گئے ہیں، مختلف اضلاع کی نمائندگان یہاں پر موجود ہے، سیاسی جماعتوں کی نمائندگی یہاں پر موجود ہے، اور میں آپ کو پھر بتاتے چلوں کہ یہ عدالت جو ہے 3 دنوں تک جاری رہے گا۔ یہ آج اس قومی جرگی یا قومی عدالت کا پہلا دن ہے، کل ایک دن باقی ہے اور پھر پرسوں بھی جو ہے یہ جرگہ جاری رہے گا، اور اس کے بعد یہاں پر یہ جرگہ جس مقام پر ہو رہا ہے یہ کوکی خیل قبیلے کے ملکیت ہے، اور کوکی خیل قبیلے کو 3 مہینے ہو گئے کہ کوکی خیل قبیلے کے مشران بگیاڑی کے مقام پر احتجاج پر بیٹھے ہیں اور وہ حکومت سے تیرا میں جو ہے واپسی چاہتے ہیں۔ کوکی خیل قبیلے کو 2012 میں امن و امان کی خاطر تیرا سے نکالا گیا تھا اور در بدر یہاں پر وہ آئے تھے گھر بار چھوڑ کر امن کی خاطر، پاکستان کی خاطر، لیکن 3 مہینے پورے ہونے کو ہے کہ کوکی خیل قبیلے کے مشران بگیاڑی کے مقام پر احتجاج پر بیٹھے ہیں۔ تو 14 اکتوبر کو کوکی خیل قبیلے کے مشران نے تیرا مارچ کا اعلان بھی کر رکھا ہے۔ تو دیکھا جائے گا کہ جب عدالت کی 3 دن پورے ہوتے ہیں تو پشتون قومی عدالت کے جو پنڈال میں مختلف اضلاع سے لوگ آئے ہوئے ہیں ان اضلاع کے عمائدین کا کیا فیصلہ ہے، اور 14 اکتوبر جو تیرا کا مارچ ہے وہاں پر کیا صورتحال ہوگی، ہم آپ کو دکھائیں گے۔ آج اس جرگے کا پہلا دن ہے، دوسرے دن کے مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے، تیسرے دن کے مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے۔